হেন্তা এইটা বিধাতা লেখিছে কেন্তা হে তুমি 12টা বহেনর সানটা বলে মুই বি 8টা ভাইর সানটা বাবরে গোটে কথা সেমানে রোজার ঝিকে মুই বি রোজার সেমানে বি 12টা বহেনর সানটা বলে মুই বি 7টা 6টা ভাইর সানটা হ্যালো বাবরে কানা হইছে জানিছো হ্যাঁ বত্রা বত্রা আছে কিনি হেলে আর গোটে কথা শুন यार তাহাকু বি যমুনা নদীরে যেতলে ভসাই দেইতলে বাবরে আইগ্রি কেনে লাগিতলে পদ্মবনারে মতে বি মুই মথুরারে জন্ম হইগ্রি গোপুর কে আইছে কেনতা ভাগ্য হেলে কেনতা প্রশ্নটি গরমা বাবরে গালি পছে খাইমি হে আজি কথাতে হেমি গো কথাতে হেমি মার পছে খাইমি মুই বি কেনতা মুই ফাইন পছে বুইতি হেলে বাড়ি গে আজি কথারে কই দিব কথা কইবু গাবো চুমাটে দেতি গালি পছে খাইমি হে আজি কথাতে হেমি লো কথাতে হেমি গালি পছে খাইমি গালি পছে খাইমি হে আজি কথাতে হেমি লো কথাতে হেমি গালি পছে খাইমি ফুল জন্ম হেলো প্রাণ ধন গো হেলো প্রাণ ধন গো হেলো প্রাণ ধন রাধা পদ্ম ফুলরে জন্ম হইছিল হেরা তো আমন রানী কহি দেবি তোমার মনে কইবি কালি হেলা ছাটে কহি দেবা হেনা যে মুই হে কথা পছামি বলি তুমি কেনতা করে জানলো হেটা তো পঞ্চরে হেটা নেই পছরে হেটা তো ই মোবাইল ধরু কই দেব হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি পছরে যাও এ বাবা 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 सर्वप्रथमे किए कोई लक्ष्मी पूजा करी थी ओहमे आ गया लक्ष्मी पूजा कहला जे नी कोई कर कहला जे कोई लक्ष्मी पूजा को संधारा दी आ गया তুমি কানা পছরে যাবো মা যে বাবুগা সে ডুমরি গছরে কা হলা যে ফুল নাই ফুটলা হ্যাঁ ডুমরি গছে কা হলা যে ফুল নাই ফুটলা সেটা পঞ্চরে ছ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমারটা মা মানে আমি রাখি দউছি আমার বাবুগো আমার প্রশ্ন থাও যেতকি পঞ্চরে ছ সব কহি দিও হও আরে ভাই চলা বুলাটা ছাড়ি দেব বাবা 12টা সব আর 12টা করমা সব ছাড়ি দাও এ ভাই ডুগরি বুলা বাবরে সর্বপ্রথমরে লক্ষ্মী কো কে পূজা করিতলা হ্যাঁ এরা টিকে পহলা কহমা আর কোন লক্ষ্মী পূজা কাগরে লক্ষ্মী পূজা কাহলা জনে কলে গয় লক্ষ্মী পূজা করিছ আচ্ছা 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 বাবরে হ্যাঁ লক্ষ্মী তন কত লক্ষ্মী नहीं गया लक्ष्मी पर अच्छे गो बाबरे ताहले कहमा केंदा बदरे कहमा बाबरे आज्ञा सुड़ आज्ञा संत जन इटा पुराण रो ज्ञान आज्ञा जल रुजे आज्ञा लक्ष्मी माता आज्ञा होइले जन्म बाबरे लक्ष्मी माँ के जन्म होइतले जेते बेले असुर एवं देवगण माना जेते बेले का करिछ जेते बेले समुद्र मंथन कले से क्षीर सागर जेते मंथन करिछ से क्षीर सागर रे लक्ष्मी माता उत्पन्न होइछ बाबरे आज्ञा सोड़ा सोड़ा सत जन सोड़ा दे मन आज्ञा लक्ष्मी पुराण कथा करिबी गायन आज्ञा जल रुजे लक्ष्मी जन जन्म हईले आज्ञा सर्वप्रथम तांकु किए पूजा कले जिते बेले कना हेतिला आज्ञा शून्य शून्य आज्ञा महा शून्य और होइतिला जानो आज्ञा शून्य शून्य महा शून्य होइतिला जानो
আজ্ঞা জল ঘেরি রহিছিলা পৃথিবীরে পুর আজ্ঞা আদি যে অনাদি আজ্ঞা পটমূলে রার আজ্ঞা একাক্ষর ଥିଲେ পুরি অঙ্কার প্রমাণ যেତେବେଳେ শূন্য শূন্য মহাশূন্য কেহি নଥିଲେ কি অনাদি ব্রহ্ম খালি আদি অনাদি ଥିଲେ এমানে বটমূল কাঁ করছেন বাবরে মানে বিশ্রাম করেছেন যোগ মায়া নেইছেন বাবু এই সময়ে প্রথমরে কে জন্ম হেলে বাবরে আজ্ঞা আজ্ঞা আদি অনাদি কথারু আর তিনি ধার ব্রহ্মা আজ্ঞা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইলে জনম যেতেবেলে অনাদিঙ্গ ব্রহ্মরু জন্ম কে হেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন জন যেতেবেলে জন্ম হইছা জন্ম হেবা মাত্র যে নারে দেখলে খালি জলময় খালি পুরি পুরি আছে হেলে বিচার কলে সমস্তে কোশ্চেন আগে মানে যে কৃষ্ণ ভগবান এই সৃষ্টিকে গঢ়ি যে বলছেন সম্পূর্ণ মিছ কথা কৃষ্ণ ভগবান এই মানে সংসারকে পালিছে হেলে প্রথমরে মানে কে প্রকৃত গঢ়িছে জানছো বাবু রে আজ্ঞা প্রথমরে আজ্ঞা ব্রহ্মা জান সৃষ্টিকু গঢ়িলে আজ্ঞা সৃষ্টি গঢ়িবা মাত্রকে চিন্তা যে কলে আজ্ঞা বিষ্ণুଙ୍କ পাখକୁ যাই প্রবেশিলে রাণ আজ্ঞা আজ্ঞা নরমণি সজে সবে মরিবে ত্রিপুর যেতেবেলে ব্রহ্মা যেতেবেলে সৃষ্টি সৃজনা করে দিয়ে সারা পরে সেই সময় ব্রহ্মা যে বিষ্ণু ভগবানଙ୍କର পাদ তলে গুহারি গলে প্রভু মুই তো সৃষ্টি সৃজনা করে দেলে তুমি পালব যাও সেই সময় বিষ্ণু ভগবান বলে মুই কেন্তা করি পালমে জগতর গুটে পিতা যদি আছে মানে গুটে মাতাকে বাধ্য রহবার কথা হেলে সেই সমাজে বাবুরে কানা হইছে বাবুরে বিষ্ণু ভগবান বলে আগু বিষ্ণু বইলে ক ব্রহ্মা শুনো মো বচন আজ্ঞা দেবগণ মানুষକୁ যে তহু ধরি আন আজ্ঞা এঠারে যজ্ঞ এক আহুতি যে হেব আজ্ঞা অন্নপূর্ণা মাতা পুরী তহ জাত হেব এই সময়ের এখানে করেছেন সমস্তে দেবগণ মানে আসিকি সে জলময় ভিতরে বাবুরে গোটে আহুতিটি করি গোটে যজ্ঞতে রখলে সমস্তে ব্রহ্মা যেতেলে সে ব্রহ্মা বেদপতি কানা করেছেন সে যজ্ঞর যেতেলে পাঠ পীঠ যেতেলে সব পড়ুছেন বাবুরে সেই সময়ের যজ্ঞ আহুতিরে কানা কলে বাবুরে ব্রহ্মা কানা কলে বাবুরে ব্রহ্মা সৃষ্টি সৃজনা করে দেলে হেলে পালবে কে পালবে হচ্ছেন বিষ্ণু ভগবান হেলে এই সময়ের শিব ভগবান কানে যোগ ধ্যানরে বসিছা হ্যাঁ সে হচ্ছেন ভোলা শঙ্কর যোগ ধ্যানরে বসিছা হেলে বিষ্ণু ভগবান চিন্তা কলে দেবগণ মানে সমস্ত প্রথমরে আহুতি সেই জায়গারে কলে আর সেঠারে কানা হইছে বাবুরে আজ্ঞা যেনটা পচরেছন গজা লক্ষ্মীর কথা বাবুরে আজ্ঞা 7 প্রকার লক্ষ্মী মাতা জন্ম হইছন
ওই 7 প্রকার হিসাবে বুঝামি হেলে বাবরে কানা হইছে আজ্ঞা যেতে বেলে আগো লক্ষ্মী বলি উচ্চারণ কলে আজ্ঞা যত আহু তিরু লক্ষ্মী তহু যা তহেলে আগো বহিলে ক আরে বাবু পাডাকি দেল সংসার গো মাতা পালয়ে ভজ বাবরে সেই সময় বইলে মতে কা হেলা যে ডাকিল তুমি সেই সময় ব্রহ্মা বইলে আমি তো সেইটি সৃজনা করি দেলু তোমার এই লোকবাক যেতে জনে সংসারে তুমি পালো কীট পতঙ্গ যেতে এটা জীব জন্তু অছা ইমানে কানা খাই করে বসবে ভুকে মরি যাবে তুমি রক্ষা করো বইলে সেই সময় সে জায়গার প্রথমরে বাবরে এটা ব্রহ্মকল্পর কথা সে জায়গার প্রথমরে গয়লক্ষ্মী মাতা উৎপন্ন হইতিলে হেলে প্রথমরে কে পূজা কলা প্রথমরে আজ্ঞা দেব গণ আর পূজা আরম্ভিলে আজ্ঞা দুঃখ দেখি অন্ন তহু লক্ষ্মী তহু দেলে প্রথমরে কেন অন্ন বহরাইছিলে প্রথমরে আজ্ঞা চূড়া বহরাইছিলে লক্ষ্মী মাতা প্রথমরে চূড়া বাহার করিଥିଲେ খাবার লাগি কোনসি জিনিস দ্রব্য নে বহরাই থাই হেলে বাবরে আগো সে অন্নকু প্রথমরে বিষ্ণু যে ভঞ্জিলে আগো ধন্য ধন্য লক্ষ্মী বলি প্রশংসা করিলে এটা গলা বাবরে এটা যজ্ঞ আহুতির জন্ম হইছা হেলে লক্ষ্মী মাতা প্রকৃত কেন জন্ম হইছা আজ্ঞা জলরু যে আজ্ঞা লক্ষ্মী জান আর জন্ম হইলা আজ্ঞা যেতে বেলে সমুদ্র যে মন্থন হইলা আজ্ঞা সেই তারু অনেক যে তোর প্রজাত হেলে কথা যেতেবেলে জল রুজাত হইছ এই সময় রে অসুর মানে বলছেন লক্ষ্মী মুই নেমি বলছ সবে সময় নেউ যেতে বলছ বিষ্ণু ভগবান মুই নেমি বলি ধরি গিরে আইলে হেলে সর্বপ্রথমরে কে পূজা করিছিলা লক্ষ্মী মাতাঙ্গু সে বাবরে সে গজলক্ষ্মীঙ্গু কে প্রথমে পূজা করিছিলে দেবগণ মানে পূজা করিছিলে তৃতীয়রে জলর উৎপন্ন যেন হইছন লক্ষ্মী মা তাকু কে পূজা করিছিলা হবে আজ্ঞা সর্বশ্রেষ্ঠ আর প্রথমরে আর পূজা করিছিলে আজ্ঞা চাঁদালুড়ি সর্বথারু পূজা আরম্ভিলে বাবরে আমি জানি আজ্ঞা মানে চান্ডালুড়ি যেন বলুন হেলা চান্ডালুড়ি রয়েছে সে তাঙ্কর অভিশাপ পাইবার হেতু চান্ডালুড়ি উপরে জন্ম হয়েছে সে হচ্ছে ଗୋଟେ ব্রাহ্মণ ঘরର ଝିଅ প্রথমরে সর্বশ্রেষ্ঠ সে লক্ষ্মীଙ୍କୁ পূজা করিଥିଲେ বাবরে আজ্ঞা যাহা জানি তিনি আজ্ঞা কহিরে বুঝায়ে এটা ভাগবত মধ্যরে যে লেখা হই রহে এটা ভাগবত মধ্যরে গোটে ঝলকটি আছে প্রকৃতিরে এটা কেন পুরাণরে মিলবা জানিছ বাবরে আয়া ভারত বিধানরে লক্ষ্মী নারায়ণ আজ্ঞা লক্ষ্মী নারায়ণ ঠারে রহিছে প্রমাণ গলা বাবরে সে ডুমের ফুল কা
डुंगरी फूल कहाँ हला जे नहीं फूटला एटा कहू जो नहीं फुटे माँ हेटा को से फूल कहला के नहीं पाता ओहो हेटा बाबरे ताले कहिरा माँ आगो पंच प्राण कथा सुनी जागरे बुझाए कहूची मु पुराण धरे आगो पंचवट कथा सुनी जागरे बुझाए कहूची मु पुराण धरे आगो आंब लिंग कदम्ब जे तो कदली जान आज्ञा बाबरे पांचटा बट प्रथम रे केन केन बट आइछ बाबरे भगवान माने आनिछन मूर्ति मंडल के आनछे आज्ञा स्वर्ग रुजे आज्ञा लिंब वृक्ष आज्ञा बाली राजा जानो আর মত্যপুর কুয়ারিলে আহে সন্ত জন সর্বপ্রথমরে বালি রাজা স্বর্গপুর কে আনছে বাবরে নিম্ব বৃক্ষ আনিଥିଲା কেন জায়গা আনিଥିଲା তাঙ্কর কিষ্কিন্ধা দেশକୁ আনিଥିଲା जानकी रामचंद्र भगवान लुकी करी मारी जनकर से गोटे प्रथम रे क्या आनिଥିଲା बाली राजा दुई नंबर रे बाबरे आज्ञा तृतीय रे आज्ञा कदली जे वृक्ष गोटी जानो आज्ञा मर्त्य कूदे आनिथिले सेहि ऋषि मान कदली वृक्ष गोटे पुण्य जिनिस गोटे नारी अभिशाप पावा हितरु से कदली माने वृक्ष ऊपर से जन्म हेछा तेणु करी मला बेल के भी कदल पतर लगाले नउछु देवी देवता रे कदल लागले नउछु से केड़े बड़ महान नारी टी हेथिवा बाबू हां तेणु करी बाबरे से कदली को गछ द्वितीय रे नै गिरि आस्थिले 3 नंबर केन ग जानिथिले आज्ञा तृतीय रे आज्ञा केत की जे अरे फूल गोटी जानो हंस रूपे आनिथिले प्रभु नारायण आज्ञा मंत्र दे से केत की वृक्ष जोगाइनो आज्ञा शिवलिंगे से आज्ञा सिंहलिंगे से पत्र टेगो न लागे बजे नहीं वो हेला के आनिथिला जानिछा ये आनिथिले निजे भगवान आनिथिले सेही समय जेतले शिव भगवान जेते बेले जो ध्यान बसिथिले स्वर्ग मर्त्य पाताल पर्यंत ताकर मूल ठानु किछि जना नै पड़थाय सेही समय माने ब्रह्मा और विष्णु माने जेतले कहिले माने मत्स्य अवतार हेछन पातालपुर के जाइछ विष्णु भगवान हम स्वरूप धरि के के स्वर्ग को के जाइछ निजे बाबरे के जाइछ ब्रह्मा जाइछ देखि देले ब्रह्मा आधा दुनु देख देले देखि देले केतकी फूल टांदा पड़तेला केतकी फूल के पचराला हबो हेडा कहार मुड़ होइला कहार सिरो हेडा हेते लंबा हिचे होइला ने कहे होइला ताके अभिशाप दैथिले जदि ने कहबो तते अभिशाप देमी बोली करी कहला सेही समय मते अभिशाप दैछन माने भगवान ताले मुई कहि दउ तमले इटा के महादेवंगर सिरो होइला तांको लिंग इटा होइला से माने से ब्रह्मानी गिरी केतकी फूल के मर्त्य मंडल के आनली तेनु के मां माने देखो केतकी फूल के शिव मंदिर लागे इटा के दैछ निजे शिव भगवान अभिशाप दैथिले केतरा पट गला बाबरे तीनटा गला 4 नंबर पट केंडा बाबरे आज्ञा चतुर्थ रे आज्ञा बेल वृक्ष आर लक्ष्मी को स्तनरु आज्ञा आज्ञा 55 जन्म कले आहे महाबाहु जन जन करी गुटे गुटे करी नै गिरी आसु छा बेला वृक्ष केन जन्म हे छा बेला वृक्ष लक्ष्मी कर स्तनरु बेला गछ जन्म हे छा जेते बेला लक्ष्मी कर स्तनरु बेला गछ हे छा सेही समय रे लक्ष्मी बोले
মুই দিনে বি শিব পূজা নুহে করে তাল আজি শিব পূজা করি যাই বলে যে পূজা অর্চনা ধীর বলে 108টা পদ্ম ফুল লেখা হইছে গুটে আর গুটে 112টা লেখা হইছে যে 108টা পদ্ম ফুল যেতেবেলে চড়ৌতলে না চড়ৌতলে দুইটা ফুল গুপ্ত করে দেলে কে শিব ভগবান কেনতা করছি বলে আমার মা মাঙ্ক স্তন হচ্ছে এটা গুটে পদ্ম ফুল কাই লাগি সে পদ্ম ফুলরে বাবুরে রসময় ঝরুথিছি তেণু করে তা হেলা পদ্ম ফুল নিজ লক্ষ্মী মাতা ভাবলে তাকর বেনি স্তনকে কাটি করে শিবঙ্কর লিঙ্গ চढ़ाई দেই সেই সময় শিব ভগবান বইলে তুমি যেন কাটি যাবে স্তন অন্যথা নি হোগো মা এটা হচ্ছে পুণ্য জিনিসটি হোগ বইলে বেল গছ জন্ম করিଥିଲେ তেণু করে শিবঙ্কর লিঙ্গরে বেলপত্র চढ़ाले मुक्ति मिलती एरा लक्ष्मीकर अंशरू जन्म हेला केतरा बाबरी गला चारटा गला 5 नंबर वृक्ष केंडा आज्ञा पंचमहरे आज्ञा डुबे रजे आज्ञा गछ गोटी जान आज्ञा अंगिरारू से आनिले मध्यकू जे पुरा पंचमरे केउ वृक्ष आनिथिले जानिछा सेही डुंगर वृक्ष को आनिथिले जे अंगिरा ऋषि आनिथिले जेतेबेले अंगिरा ऋषि जेतेबेले मर्त्य मंडल के आनिछा से समय ऋषि माने से वृक्ष के पूजा अर्चना करूछ देखिदेले से समय रे काना हेतिला से समय रे मां माने सत्य जुगरे डुंगरा गछरे पूरा फूल फुटिगिर पूरा नानाती हे जो सेही समय रे जेतेले फूल फुटुतिला सेही समय रे विष्णु भगवान काना विचार कले जानि छ आगो विष्णु बोइले कछुडो सुर देव गण आगे पृथ्वी जे पूजा करू अछंती जे रान आज्ञा से ठाकुर जे ब्राह्मण जे रूप धरे पुरी आगो विष्णु आसी तिले पुरी सुन हो सुजानी हीरा नीला मोती माणिक केना झकझकौतिसी से फूल हेना झकझकौतिला जे विष्णु भगवान देखि कि सही नै पाले ब्राह्मण भेसरे टिके जासिया देखबी बोले आ ब्राह्मण भेसरे आसिकरी तू उमरे देखुछ हेले सही समय रे काना हे जे जानि छ आगो से समझे आ से वृक्ष पूजे आर अभिशाप देले आज्ञा परस के एक फूल मुक्ति भूमिले परस्पर गुटे न फूल फुट जा एते सुंदर तोर फूल देखा जाउ जे मुई सही नै पालिया इ नर मनुष्य माने सही पारबे तू केवल गुटे फूल न बरस्क गुटे वृक्ष के गुटे फूल फुटबो बोले हेले का बोली कहले आगो जहा भाग्य थिबो आज्ञा आर से फूल देखिबो आज्ञा पंच प्राण देवन से गो फूल जहा तो हेबो मां माने डुमेर फूल गुटकर देखि पारबा केडे बड़ भाग्य हेले जे देखि पारबा काले के सेने होच पंच प्राण पंच कृष्णंकर रसमय से फुलेथिसी बुझि पारल त इरा केन पुराण र कथा बाबरे आज्ञा पंच पटर बोलिन आर प्रमाण रहिছে आज्ञा पंच धातु बोली आज्ञा सेठारे रहिছে
মাল থিবা বলে মাফ করবি বাবরে কেন বরস্কর থরে মা ସବୁ ଥରେ ଜଣ ବୋଲୁଛ କାଇଁ ମାସେ ବୋଲୁଛ ପଚାବ বলে କିଏ ପଇଡା କରି দিবা ଏନ୍ତା ସବୁ କରି କହି ପାରବା তুমি ଏନ୍ତା ପଚାବ বলে নে ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ମାସେ ଯେନ୍ ବହି ଆମେ ପଢି ସେଠି ଥିଲେ ତ ଏ ମଘା ଗି ନକ୍ଷତ୍ର ଗି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷୀ ଖାଣା ଥିଲେ ତ ମା କହିବୁ से फूल केन मासे फुटबा जे ने कहि पार କିନ୍ତୁ ବରସ୍କର ଥରେ ଗୁଟେ न फुटबा ଅଧିକା ने फुटे आया सेटा माने कहि पार का नक्षत्र लाई जेटा बहि रहे सेटा सिनु अधिकार जानि न कह के दिनो के हाँ। के दीदी केते बोझे वाला हेटा तो नहीं कहि हुए जोर हल्ला बाबरे ताहले माई घर के बचरा मा गाली पोछे खाई में आदि कथा दे हेमी गो कथा दे हेमी गाली